Thank you po. Ayan. Salamat. Thank you. Salamat po. Rate ko na lang po kayo. Po. Rate ko na lang po. Ay, babalik din po kayo? Ano po, rate lang. Rate lang po. Sige po, thank you po. Ayun, perfect lang. Ano po gusto? Kahit ikaw na po bara, sir. Ano pong ano niyo po? Expert na bigyan lang. Sige po. Thank you, sir. Salamat, sir. Sir, sali kita sa vlog ko, ha? Sali kita sa vlog ko. Ano pong vlog niyo? Ayun po. Ayan, sir, ha? Search niyo po. Ano pong Facebook? Ito po. Naka-ano po pala sa... Ayan po. Ito po. Po. Ayan. Yan po. Yan po. Ito. Thank you po. Ano po pangalan niyo, sir? Gerald po. Gerald. Shout out, Sir Gerald. Thank you, sir. Thank you po. Ingat po, ingat. Salamat po.